هذا موجب وهذا موجب، ولكن شكون هو اللي كبر الله اعلم. وبالتالي هنا اون اي اوبليجي ديال ليتود ديال هاد لو سين ديال هاد اف سكوند. لو كانت هنا بلوس غادي تكون موجبه قطعا، ولكن بما انه موال دونك ما يمكنش لينا نحكموا عليها مباشره. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ دونك اف سكوند de x est égal à 0 équivaut à 4 fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x est égal à 0. On peut factoriser par l'exponentielle de x. Donc c'est 4 fois l'exponentielle de x facteur l'exponentielle de x facteur 4 fois l'exponentielle de x moins 1 est égal à 0. Et on sait que l'exponentielle de x elle est toujours non nulle. Donc pour tout x, l'exponentielle de x elle est toujours non nulle pour tout x appartenant à R. إذا هنايا le produit est nul, donc l'un des deux facteurs est nul, وبما أن هذا non nul, donc هذا il est sûr هو اللي غادي يكون nul. Donc équivalent à 4 fois l'exponentielle de x moins 1 est égal à 0. Donc l'exponentielle de x est égal moins 1 c'est le 1, donc on va dire le 1 divisé par 4. Donc c'est, j'ajoute le 1 les deux côtés. Donc هذيك غير كنديرو شي اخرى غير كنقولها باش كنبسطو على تيمين. ما هو الاصل هو الاضافه او الطرح نفس العدد. دونك غادي تعطينا 1 كار équivaut à x est égal ln de 1 sur 4 équivaut à x est égal moins ln de 4. عندكم انتبهوا هذه خطيره جدا. التلميذ باش يحكم على العدد واش موجب ولا سالب كيقول لك خاص تكون اشاره ناقص قبل منه. الا انتبه مع هاد الاعداد هادو اللي فيهم ln de 1 sur 4 elle est négative car هاد لو نومبر اللي كيكون عندنا هنايا elle est compris entre 0 et 1. دونك هنا عرفنا فين كتانولا اف سكوند، كتانولا في البوان دابسيس موان ln de 4. دونك غادي نشوف ادرواتي اغوش هاد الفالور اللي عندي هنايا وغادي نحاول نجاوب عليها. نعم دونك اف سكوند de x plus grand que 0 équivalent à 4 fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x elle est plus grand à 0 équivalent à 4 voilà l'exponentielle de x fois 4 fois l'exponentielle de x moins 1 كبر من أو تساوي 0 تكافئ 4 fois l'exponentielle de x moins 1 elle est plus grand que 0 كتكافئ. دونك هذه هي نفس الخدمة ديال هذه. إذا غادي تبقى لنا x كبر من أو تساوي moins ln de 4. لا إذا f سكوند بوزيتيف إلا كان x كبر من moins ln de 4 وغيكون نيجاتيف في العكس. لا دونك f سكوند f seconde elle est positif ou négatif حالات إذا كان si et seulement si x négatif si et seulement si x
elle est inférieure ou égale à moins ln de 4. C'est la même démarche اللي درنا هنا في des équivalences. donc إلا بسطناهم غادي نحصلوا على نفس الكتابة. donc يمكننا نترجموا هذا الشيء هذا بهذا الشكل هذا. donc شنو كتلاحظوا معايا أن la fonction f seconde elle s'annule en moins ln de 4 et change son signe. يعني إذا كانت اف سكوند ديالي المشتقة الثانية كتنعدم وكتبدل الإشارة ديالها في نفس الفالور اللي كتنعدم فيها، راه في هذه الحالة كنقول لها لا فونكسيون elle admet un point d'inflexion. دونك ليتيود ديال السين هي هذه. دونك بقات لنا لا كونكلوزيون اون ديدوير دائما حنا في 4 بي اون ديدوير لو سين هي هذه. دونك اف سكوند pour tout x. Donc pour tout x, donc conclusion. On va dire non. Donc pour tout x, donc d'abord on va dire la conclusion. Appartenant à l'intervalle moins l'infini moins ln de 4. Donc on a de fermer. f seconde de x, elle est négative. Et pour tout x appartenant à l'intervalle moins ln de 4 plus l'infini, donc f seconde de x, elle est positive. Donc هذه هي بالنسبة le signe de f seconde. Maintenant بقات لنا قال لك déduire que CF admet un point d'inflexion. On a CF ou là f seconde s'annule en moins ln de 4 et change son signe en moins ln de 4. Donc, CF admet une ou là, un point d'inflexion de coordonnées moins ln de 4 f de moins ln de 4. Très bien. C'est la question 4b. D'abord, passons à la question 5a. 5a. Quelqu'un étudie le signe de f de x moins x. f de x moins x. f de x moins x. On a f de x بالصيغة ديالها هي اللي عندي هنايا. Donc غتجينا l'exponentielle 2x moins l'exponentielle de x plus x عاد moins x. هاد moins x هي اللي عندي هنايا. f de x هي كلها هنا moins x moins x. D'abord, ils sont opposés, donc je vais dire l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x. ونعاود نعمل عاوتاني بالexponentielle باش نعرف le signe ديال هذه. On déduit la position relative de CF avec la droite. Donc هنا غادي نشوف فين غادي نعاود نلعبها هي الأولى ونشوفوا وقتاش غتكون موجبة وقتاش غادي تكون سالبة. دونك هذه إلا كانت موجبة غيكون CF au-dessus de la droite d'équation y est égale à x. Il y a qu'un CF où la différence elle est négative, donc CF doit être au-dessous de la droite y est égale à x.
f de x moins x positif si et seulement si l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1 est positif. هذه كنعرفوا هي نون نول دونك هذه غادي تبقى الاشاره ديال هادشي كله هي الاشاره ديال هذه ولا جو ديفيز لو تو باغ l'exponentielle de x ونطيرها غادي تبقى ليا l'exponentielle de x moins 1 plus grand que 0 غادي تبقى هي l'exponentielle de x plus grand que 1 إذا x il est plus grand que 0 دخل ln هنا و ln هنا و ln د واحد كتعرفوا هي 0 إذا هذه كلها بوزيتيف إذا كان x positif, ça veut dire que CF au-dessus de la droite d'équation y est égal à x. Donc là, CF donc la droite سموها لنا دلتا dessus غلطان دابا نشوفو البارتي التالية شنو غادي نلقاو غنلقاو بأن إلا خديت f de x moins x elle est négative si et seulement si l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x est négative وقتاش غادي تكون هذه نيجاتيف نعمل عاوتاني l'exponentielle de x l'exponentielle de 1 كاين هي بليزيور ميثود نقدر ندير هذه الطرف الثاني ندخل عليهم الالين بجوج بيهم ونحصل على نتيجه نقدر نديرها دخلنا هذه اللي كنديرو دابا يلا نبدلو شويه عاوتاني لان درنا هاد الخدمه درناها تحت نديرو خدمه رقم جوج donc c'est l'exponentielle de x égale à l'exponentielle de x. كنعرفوا بان الا كانت l'exponentielle de x صغر من l'exponentielle de y على x صغر من y كتكافئ ان 2x اصغر من او تساوي x كتكافئ كذلك ان نجيب هذه الطرف الثاني ولا نقص x من طرفين وتبقى x inférieur égal à 0 donc هنا CF au dessous delta d'équation y est égal à x. Donc l'intervalle, nous allons dire l'intervalle moins l'infini sur l'intervalle moins l'infini dans 0. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons maintenant à la question numéro 5. Petit b, donnez l'équation de la tangente t au point O de coordonnées 0, 0. C'est l'origine du repère. Donc on sait, tout le monde sait que l'équation d'une droite de la tangente y est égale f', dans le cas général, f' de a fois x moins a plus f de a. Donc c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a. Donc le point, les coordonnées directes point ديالنا les a f de a. هذه في الحالة العامة هذه l'équation de la tangente بصفة عامة يعني كنطبقها مباشرة وكنحصل على النتيجة ديالي. إذا A و F de A ديالنا هنا هما 0 0. إذا هنايا 5 petit a équation de
T au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Donc y est égal f' de 0 facteur x moins 0 plus f de 0. Donc juste les حوايج كنعوضهم هنا f' de 0 et le f de 0. f de 0 بين هنايا انطلاقا من هذه يمكن لي نحسب l'image de 0. Donc f de 0 c'est l'exponentielle 2 multiplié par 0 moins l'exponentielle de 0 plus 0. Donc هذه l'exponentielle 0 هي le 1 moins l'exponentielle 0 هي le 1 1 moins 1 هي 0. نعم. إذا هنا f اتساع كنجي كنكتب كل وحدة على حدة f de 0 هي 0 f بريم دو 1 غنجبدها من لا ديريفي اللي حسبناها سابقا. عقل ما تفكرتوا معايا لأن لا ديريفي ديال f لقيناها هي جوج فوا l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x plus 1. إذا f' de 0 c'est 2 fois l'exponentielle 2 fois 0 moins l'exponentielle 0 plus 1. moins l'exponentielle 0 هي plus 1 مشاو هادو بجوج. إذا غادي تبقى جوج فوا l'exponentielle 0 اللي هي جوج. طيب دونك هنا كنرومبلاسي كل وحدة على حدة. هادي غنعوضها باش بجوج بالزيرو. هادي غنعوضها بجوج وهادي غنعوضها بالزيرو. دونك شنو غادي تبقى équivaut à y est égal à 2 x moins 0 هي x 2 fois x plus 0 هي هذه هي l'équation اللي كنقلبو عليها.